Nih bunda ini, Farah ini. Udah. Udah, jajan. Diem-diem mam jajan. Dimarahin sama bunda, mam jajan. Udah. Terus kenapa sembunyi di situ? Iya, Oh, diam mam jajannya. Bunda, ini Farah mam jajan bunda. ada mama ada. Mana mama adek? Ada. Nggak ada mama adek. Mama panggilin ya. Apa? Mama panggilin mama adek ya. Ada. Ada gini ada. Enggak, Enggak. mau. Nggak mau. Nah, Oh, oh jangan. Jangan Nata dimarahin adek mam jajan nanti.